Okay. Good luck, Lola. Choices on the board. Meron tayong tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Lugar po. Lugar. Lugar ang pinili ni Lola Teresita. Magaling sa math ito eh. Kaya Wise. lugar ang Kaya pinili. lugar. Oo, tama. Okay, timer ready. Give me 5 on the board. In 45 seconds, give me 5 na lugar. M na city sa NCR. Okay. 45 seconds, go. Malabon. Malabon, correct. Makati. Makati. Marikina. Marikina. Yun Dalawa na lang. Magaling si Wala Lola. lang. Letter M. Muntinlupa. Muntinlupa, ang galing ni Lola. Isa na lang. Yan na lang, Lola. Sana lang. Sana lang. Talagang iniisip niya eh. Kahabang oras. M. Ano? Isa na lang po. Manila. Ha? May 5 seconds pa kayo. Ay, naku naman. Isa na lang. Sumuko si May Lola. ano pa? May Manila. Manila, meron ba? Wala eh. Wala. Sinabi Bakit? niya yung Manila, Bakit sinabi wala? niya. Paliwanag mo sa akin. Ang dapat ang naisip ni Lola, yung kinalalagyan natin. Nasaan ba tayo ngayon? Mandaluyong. Mandaluyong! 5,000. Kayo ba alam susuntok nyo na ako. merong Santa Teresita na kalye? Santa Teresitang ano. Dating gipit. Hindi. Gipit ang pangalan dati yan. Okay. Sabi ko lang yun. Santa Okay. Teresita. Thank Lola, thank you. 4 points para sa inyo. Sampalok. Isa lang, oh. Kalimutan niya kung nasaan siya. Team Modelo. Oy, M pa rin. Lester and James. Sino ang maglalaro? Nako. Lester, halika rito. Ito yung malakas ang boses eh. Ito, Lester. Mahina lang ha. Nakakabingi. Hinaan mo lang boses, ha? Yes po. Okay, good luck. Choices on the board. Apat. Meron pang tao, bagay, hayop, pagkain. Hayop. Hayop. Okay. Animal! Okay. Ayan. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds, give me 5 na hayop. Tagalog, maliban sa manok. Ayan. Hayop na letter K ang dulo. Dulo. Oh, dulo. Tagalog, ha? Okay. 45 seconds, go. Hayop. Go, go. Manok. Manok. Maliban nga sa Maliban sa manok. manok. Ano ba? Let's go. Maliban sa... Pwera manok. Galing ba? Uy. K. Diretso tingin. Diretso. Manok. Hayop. K. Ha? Tagalog, ha? Tagalog. Sige, tingnan mo yung mga kapaligiran mo. Ako maisip. Yan, manok. Sige, huwag mong intindihin tayo. Hayop, hayop. K. Yeah. Swap, girl, swap. Wala ako naisip. Swap, swap, swap. Madami yan eh. Tiktilaok. Bayawak! Ayan na, dinadapuan ka. Tiktilaok. Bayawak. K po yun. Manok na yun eh. Manok. Sayang. Maliban nga sa manok. Sayang. Tama si Joey, bayawak. Bayawak! Number Ano pa? Oh. Uwak! Uwak! Wala, wala. Lamok. Lamok! Lamok. Oh, daming kay. Yung itik. Itik! Ano po? Meron ako. Ano? Alang K. Ay, Pasok, bossing. wala eh. Pasok. Wala raw. Number 5. Biik. 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 Number 2. Ito maganda. Ay, Yan. ako! 5,000, number 2. Oh, malinaw ang tanong, Sulit ha? ito. Huwag sagot na Oh, sagot. Huwag kakagulo ha.
Main, ikaw muna. Mommy Edita, ano po ang hayop na nagtatapos sa letter K? Tagak. 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 Huli na eh. Huli na. Huli. Nahula na? Ayan, Tagak. Roberto. Tagak? Congratulations po, Mommy Edita. 5,000 po from Tito. Thank you, Lester. Nagblangko. Letter K eh. Wala talaga si Alan K. Pang-anim. Yan ang ayaw ko sa kanila, bossing. Kinakalimutan ako. Oo nga. Hindi, pang-anim daw. Pang-anim. Okay. Next, ang team R Duo. Rona, Rai. Sino manok niyo? Si Rai? Opo. Rai, come on. Alright. Ito ka, Rai. Happy birthday po. Thank you. Uh-huh. Pilatak. Good luck, Rai. Choices on the board. Tao, bagay, pagkain. Tao po, bossing. Sige, tuloy. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds. Give me 5 na tao. J na international male singer. J. Oh, marami yan. Okay. Maliban kay Alan J, ha? 45 seconds. Go. Justin Bieber. Wow. Justin Timberlake. Go, Rai. Justin Timberlake. Relax Galing, lang. galing. Sige, dali mo lang. Baka madali mo Go, yun. Rai. Jackson Michael. Wala. Idol kita! Ano ba ba? Nablanko na ako. Go, Jay. Rai. Chill lang. Go, Rai. Galing mo. Isa kang henyo. Ano ba ba? Go. Puro lalaki iniisip mo. Naalala mo Lalaki. si Jackson Michael, hindi mo naalala si Jones Tom. Hindi, male singer eh. Male eh. Si Jomeng Maturan. Kilala mo? International Sila eh. J-Lo. International. Sila J-Lo. Nakalimutan mo Ano din. nga? Male eh. Male. Male. Wala dyan. Male. Lalaki po. Lalaki talaga. Male. Lalaki ba sinabi? Oo, male. Mali. Mali. Kaya pala mali ako. Kaya Jackson Michael. Wala man talaga Jackson Michael. Yung ano, Sayang. yung Koreano. Jungkook. Oh, Jungkook. Yung Coke nandyan. Oo nga. Tapos, Yung kilala yung eh. Beatles. Beatles. John Lennon. John Lennon. Yun! O, pahulaan natin yung number 5. 5,000. Si Jungkook, asawa ni Shine Cook. Ni Shine Cook. Pisa. Alala nyo? Pisa ni Shine Cook. Una na kanina sila, Main. Unahin na muna natin siya, no? Karen. Jay-Z. Jay-Z. JC. Rapper. Asawa po ni Beyonce. Pwede. Good. Main. Sino Original po Main. sa inyo? Hello. J-Lo, mali. Hindi nga, mali. Ako nga, mali eh. Male nga. Isa pa rin Male ako, Isa pa, lalaki. Alan. Female. James Ingram. James Ingram. Ayun. Wala pa rin? Karen. John Denver. John Denver, pwede Pwede. rin. Maganda. Oh. Galing. Main. Wala pa rin? Jack Roberto daw po. Wala. One last. O, isa na lang, ha? International. Jake Roberto. Isa na lang, ha? Isa na lang. Tapos, wala pasensya, hindi matanong, ha? Lalaki lang pala. Meron pa rito. John Legend. John Legend. Baka Jerry Bale yan. Huli na. Sige. Oh. Luman-luma na. Pagbigyan mo. John Travolta. John Pwede Wala rin. pa rin. Volta. Wala pa rin, Tito Sen? Meron na. Meron na. Meron na. Huli na, Main. Huli na eh. Okay. Sino yan? John Legend. Anong pangalan mo, ate? From Arroyo High School, batch 85. Pangalan? Carol Reyes. Si Carol Reyes may 5,000. Congratulations. Okay. John Legend. 2 points para sa inyo, Rai. Ibig sabihin, pasok kayo sa next round. At ganoon din ang team Matt Lola. Si Lola, pasok.
a second round. Para sa second round, Glenlen and Lola Belen come back. AI fam. Lola Belen. Hooray! You did it! Round 2 na tayo. Inabang and ko rin ang hulan dito dahil kung san-san tayo nagta-travel. Ha 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 ha! Rock on! Rocco. Agwi. Lagi ko na lang pinapaalala na piliing mabuti kung sino sa inyo ang tagasagot ng hindi pwede para iwas sa ligaw. Anyway, galingan nyo. Okay. Thank you, Lola. At round 2 na po tayo. Lenlen? Players, for this round, you need to guess 3 words. We're gonna remind you again in case of a tie. Iche check nat nang oras nang huling salita na nahulan niyo. Galingan at bilisan niyo. Right, Lola Belen? Yes, Len. Players, nakabantay pa rin ako, ha? Good luck! Sukol! Oh, sige. Sukol. Cool. Okay. Mauna si Lola. Sino rito, Lola Lola? Teresita at Gary. Sino taga-tanong? Si Lola po mag-uuna. Si Lola. Doon po kayo. Okay. Thank you, May. Si Lola. You're welcome po, Lola Teresita. Okay. Nakapwesto na. Pili po kayo ng category. 2 pa yan. Bagay, pagkain. Bagay po. Bagay. Bagay. Okay. Quiet. No more movements. No coaching. Okay. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Sa loob ng bahay. Opo. Lakas po, Lola. Opo. Sa loob ng bahay. Opo. Sinasaksak. Hindi po. Nasa kwarto. Hindi po. Hindi po. Bahagi ng bahay. Hindi po. Nasa kusina. Opo. Panluto. Pwede po. Hindi po. Go, Lola. Gripo. Hindi po. Pangkain. Hindi po. Kaldero. Hindi po. Mesa. Hindi po. Upuan. Hindi po. Pass. Yeah. Okay, next word po. Bahagi ng bahay. Hindi po. Sa katawan. Opo. Sinusuot. Opo. Sa itaas. Opo. Sombrero. Hindi po. Sa accessories. Hindi po. Sa gitna. Hindi po. Sa itaas. Opo. Sa gitna. Opo. Sando. 1 point, next word. Sa labas. Hindi po. Sa loob. Opo. Sa kwarto. Opo. Bedsheet. Opo. Pwede po. Hunda. Tama. Hindi. 2 points. Last word, Mami. Sa labas. Hindi po. Sa loob. Opo. Sa kwarto. Hindi po. Bahagi. Hindi po. Sa sala. Hindi po. Sa kusina. Opo. Lababo, gripo, Hindi po. panluto, Opo. Ay, hindi po. kutsara, tinidor, teaspoon, Hindi po. tablespoon, Hindi po. tumbler, Hindi po. sinasaksak, Opo. air fryer, Hindi washing po. Hindi po. panluto, Opo. panluto, pospro, Hindi po. Gas stove. Hindi po. rice cooker. 3 points! Cool na cool. Galing. Nada. Cool. Tapos na daw sila, Bon. Okay. Galing ni Lola eh. Okay, si Lola, pagdaan. Okay na. Okay na. Cool na cool. Okay na. Uwi na kami. Okay, Team R Duo, Rona and Rai. Nako, mabigat yung kalaban Sino nyo. taga-ula? Si Rai. Okay, pwesto. Isang category na lang natitira, pagkain. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Solid. Oo. Ulam. Oo. May sarsa. Hindi. Subaw. Oo. Nilaga. Oo. Nilagang Oo. baka. Pwede. Oo. 1 point, next word. Solid. Oo. Sa ulam. Oo. May sarsa. Hindi. Prito. Oo. English. Oo. Fried chicken. Oo. Fried chicken. Ay, hindi. Pwede. Prito. Hindi. Pork chop. Hindi. Pass. Next word, go Kuya Ray. Solid. Oo. May sabaw. Hindi. Ulam. Hindi. Gulay. Oo. Gulay. Oo. Madahot. Oo. Madahot. Oo. Kangkong.
Pwede. Pechay. Oo, oo. Kangkong, pechay. Oo, oo. Saluyot. Oo. Oo. Kamote. Oo. Talbos sa kamote. Oo. Pwede, pwede. Oo, oo. Oo. Dahon. Malunggay. Oo. Malunggay. Uy, 2 points. Last Solid. word. Solid. Hindi. Ulam. Hindi. Hindi. Kanin. Hindi. Almusal. Hindi. Hindi. Gulay. Hindi. Liquid. Oo. 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 Soft drinks. Oh, pwede, Juice, pwede, pwede, Ice pwede. tea. Oo, oo. 3 points din. Titignan natin kung sino mas pabilis na naka 3 words. Okay? Ano, yan o. Pwede ito. Ito ka. Tingnan natin ang leaderboard. Ang Team Matt Lola, 151 naka 3 words. Ang Team Arduo, 120.60. So, ang papasok sa jackpot round ay ang Arduo. Kaya, Okay. Para sa jackpot round, Lenlen and Lola Belen, come back. Ladies. Lola. Yehey! Last round na tayo. Sana makuha niyo ang jackpot prize. okay. Okay, jackpot na tayo. Players, dito say round 3. All categories na ang huhulan niyo. If you get 1 word, you win 10,000 pesos. If you get 2 words, you win 20,000 pesos. But if you get 3 words, panalo kayo ng 50,000 pesos. Lola Belen. Woohoo! Sana makuha niyo ang 50,000 pesos. Marami na ang mabibili niyan. Good luck! Sukol! Sukol! Okay. Okay. Balikan kay Mengay. Sino ang taga-ula? Ikaw pa rin? Apo. Okay, Mengay right. Malunggay. Okay pala. Sige. Mengay Malunggay. Okay, timer ready. Rona, relax ha. Opo. Tama yun. Kulang pa eh. Kulang. Give me 5 on the board. Diretso lang tingin. No coaching, please. No Timer movements. starts now. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Lugar. Oo. Pilipinas. Hindi. International. Oo. Asia. Hindi. Europe. Oo. Europe. Ukraine. Oo. Hindi. London. Oo. London. Great Britain. Pwede, pwede, United pwede. Kingdom. Hindi, hindi, hindi. Pass. Uy. Next word. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Loob ng bahay. Oo. Papasok ako sa bahay. Hindi. Parte ng bahay. Hindi. Ha? Hindi. Parte ng bahay. Hindi. Hindi. Labas. Hindi. Dinadala. Hindi. Sinusuot. Hindi. Hindi siya bagay. Ay, hindi. Bagay. hindi pwede lamang. Loob ng bahay. Oo. Parte. Hindi. Hindi siya parte. Sinasabit. Hindi. O pass. Pera. Third word. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Pagkain. Oo. Pagkain. Oo. Solid. Oo. Solid. Gulay. Ulam. Hindi. Gulay. Hindi. Prutas. Hindi. Liquid. Liquid. Hindi. Solid siya. Oo. Hindi siya ulam. Pwede. Ulam Pwede. sa... Ito ulam sa... fast food? Hindi. Tepare? Oo. Hindi Pwede. ka pare. Pwede. Pwede. Pansit Canton? Hindi. Pansit? Bihon? Hindi. Hindi. Fried hotdog? Hindi. Cold Hindi. cuts? Hindi. 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 Spaghetti? Hindi. Noodles siya? Oo. Hindi. 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 Pansit balabon? Hindi. Hindi. Ulit Hindi. ako. Ulit. Hindi. Pagkain? Oo. Solid? Oo. Sa almusal to? Hindi. Tanghalian? Pwede. Ulam ba? Oo. Merienda? Pwede. Oo. Fast food? Hindi. Condiments? Hindi. Iniinom? Hindi. Last 1 minute. Kanin? Pwede. Pwede. Tapsilog? Mga ganyan? Pwede. Pwede. Tapsilog? Pwede. Tosilog? Ganyan? Hindi. Hindi. Tapa? Hindi. Silog? Hindi. Itlog? Hindi. Pass? 45 seconds. Natanong na yan eh. Next word. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Pagkain? Hindi. Lugar? Oo. Pilipinas? Oo. Pilipinas? Oo. NCR? Hindi. Luzon? Oo. North? Hindi. South? Oo. Calabarzon? Oo. Pwede. Cavite? Pwede. Laguna? Pwede. Cavite? Pwede. Cavite? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal? Oo.
Batangas. Batangas City. Oo! Batangas. Pwede! Pwede! Lugar sa Batangas. Oo. Di pa. Pwede! Di pa Batangas. Pwede! San Juan. Pwede! Di pa. Tanawan. Cavite yan, Cavite. Oo, hindi yan Batangas. Cavite yun. Sumuko agad sa una eh.